we have with us Preeti Dubey here, we have with us Gargi Setia. We also were supposed to have Swati here, but for certain reasons she could not make, and they have done tremendously good. Before we go ahead, I'd like to request Sri Rajaram Prasad sir, is the director of Vidyadhara Institute, to felicitate our two little champs today with our Khomia Fulam Gamusa. So congratulations to all my successful students, their parents and teachers for their hard work. A student of Vidyadhara, she has joined us for the test paper series, and she has done quite a good number of classes here, and after that she could score 438, and that is a very nice and decent number to score for NEET. And we are very much hopeful that she will be able to get through one of the reputed and the renowned institutions for her MBBS. So I'd like to request Preeti to speak a few words now. जब भी मुझे कोचिंग का पता चला तो मैंने कांटेक्ट किया, यहाँ पर आई और उसके बाद मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि कैसे कि प्रिपरेशन आगे बढ़ाना है, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज में मुझे बहुत हेल्प मिला, पेपर कैसा आना था वो पता चला. थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी. लॉन्ग लिव विद्याधारा. We welcome Gargi now, and Gargi has made it. She has cleared her NEET, and she have been associated with us in the Achievers batch. তুমি Achievers batchত আছিলা, তুমি কোন বছৰত আমাৰ বিদ্যাধাৰা জয়েন কৰিছিলা? Join in 2020? 24. Last year you joined, and then you were in the classroom program. So কেই ঘণ্টা তোমাৰ কোচিং চলিছিলে যোৱা 2024 ৰ পৰা? Approximately on an average দিনত 6 to 7 hours. আৰু বাকীতো সব সাবজেক্ট ডেফিনেটলি কভাৰ হৈছিলে. ফেকাল্টি কেনেকুৱা পালা? ফেকাল্টিটো বহুত ফ্ৰেণ্ডলিও আছে, আৰু আমি যদি বিচাৰো হেঁতি বেছিকৈ ক্লাছো লৈছিলে আমাক, মানে ডাউট ক্লাছ. ডেফিনেটলি ডাউট ক্লাছেছ. তোমাক মই দেখোঁ আগতে, মই যিহেতু স্কুলত আছিলোঁ তেতিয়া বিদ্যাধাৰা আমাৰ তাতে আৰম্ভ হৈছিলে. তুমি দিনে ৰাতি প্ৰেক্টিছ অন্ততো কৰি থাকা. চিনচিয়াৰলি ইউ আৰ ডেডিকেটেড টুৱাৰ্ডছ দেট এচিভিং দ্য গ'ল. তো লাষ্টৰ পৰ্যায়লৈকে সেই ছেইম ডেডিকেশ্যনটো আছিলে, প্ৰেক্টিছটো তেনেকৈ চলি আছিলে লাষ্টলৈকে? লাষ্টৰ টাইমত প্ৰেক্টিছটো বেছি আছিলে আৰু ছাৰহঁতৰ ফ'কাছটো বেছি আছিলে আমাৰ ওপৰত. কোনটো ছাবজেক্টত অলপ হেৰিত আছিলে মানে ডিফিকাল্টি, যোনটো আহি পেলাই কোচিং লোৱাৰ পিছত ডিফিকাল্টিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল? এনেকুৱা ফিজিক্স, এণ্ড ইউ নিড টু থেংক দ্য ফিজিক্স টিচাৰ মোৰ. আৰু কিবা ক'ব বিচাৰে? পাছ কৰিছে এটা নতুন ইনষ্টিটিউট, ষ্টিল মানে ইমানখিনি আমাক গাইডেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত বেছি থেংক ইউ ক'ব বিচাৰোঁ. প্লাছ ছাৰো বহুত ফ্ৰেণ্ডলি আছে আমাৰ লগত, প্ৰিন্সিপাল ছাৰ. কিবা নোৱাৰিলে ছাৰে নিজে আহি কয় আৰু ক্লাছ লাগিব নেকি, সেইটো মানে এটা বহুত আমাৰ কাৰণে ভাল এচিভমেণ্ট কৰাৰ নিচিনা হ'ল. এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্ট তিনিচুকীয়া অঞ্চলৰ পৰা, বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া আশে পাশে থকা ষ্টুডেণ্টবিলাকে নেজানেও যে বিদ্যাধাৰা নিচিনা এখন ইনষ্টিটিউট ইয়াত আছে, আৰু বহুতে ইনষ্টিটিউটৰ ওপৰত বিশ্বাসো নেদেখায়. সিহঁতি সেইটো লৈ পেলাই বাহিৰতো যায় যে আমি গুৱাহাটী গৈ পঢ়িম বা দিল্লীত গৈ পঢ়িম বা বেলেগত পঢ়িম. সিহঁতৰ কাৰণে কি ক'ব বিচাৰে? মানে য'ত গৈ পঢ়িলেও নিজেতো পঢ়িবই লাগিব, নিশ্চয়. প্লাছ টিচাৰো মানে চবতে ভালে, মোৰ কাৰণেতো চবতে ভালে, কিন্তু মানে ইয়াত টিচাৰবোৰ আপোনাক বেছি ফ'কাছ দিয়ে. ডেফিনেটলি. আৰু আমাৰ যিহেতু ছিটছো লিমিটেড, আমি লিমিটেড নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ বহাওঁ এটা বেটছত, চ' ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যনটো পোৱা যায়. দেটছ এ ভেৰি নাইচ থিং. থেংক ইউ গাৰ্গী ফৰ স্পিকিং গুড এবাউট আছ, এণ্ড উই কংগ্ৰেচুলেট হাৰ, এণ্ড উই উইচ হাৰ বেষ্ট ইন দ্য ফিউচাৰ, এণ্ড অল দ্য বেষ্ট. থেংক ইউ. নমস্কাৰ সকলোলৈ। বিদ্যাধাৰাৰ মই পোনপ্ৰথমে প্ৰিন্সিপাল ছাৰকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ছোৱালীজনী নীটত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে. তাই যিহেতু ড্ৰপাৰ আছিলে, এবছৰ ঘৰতে ড্ৰপ দিলে পাছ কৰাৰ পিছৰ বছৰত মই ভাবিলোঁ তাই এতিয়া বেলেগ কিবা এটা পঢ়ক বুলি. এদিন প্ৰিন্সিপাল ছাৰলৈ ওচৰলৈ আহোঁতে ছাৰে ক'লে যে আমি এখন ইনষ্টিটিউট খুলিছোঁ, ইয়াতে এবাৰ চাওক বুলি ক'লে. তাৰপিছত তাইক দিলোঁ, দেখিলোঁ তাই পঢ়াত মনটো আগতকৈ অলপ দিয়া হ'ল, আৰু আহি যিখিনি মানে পাৰিছোঁ বুলি যেতিয়া মোক কয় মোৰ মনটো ভাল লাগে, ভাবোঁ তাই এবাৰ যেনেকৈ হ'লেও ছিটটো ল'ব বুলি. সেই তেনেকৈ এবাৰ ছিটটো পালে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আমিও পেৰেণ্টছ হিচাপে সুখী হৈছোঁ. আমাৰ অতিথি আছে আমাৰ লগত, তেওঁলোকে দুআষাৰ যদি ক'ব বিচাৰে আমি তেওঁৰ ওচৰত যাম. এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত শিক্ষকসকল সকলোকে মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তিনিচুকীয়াত এনেকুৱা এখন ইনষ্টিটিউট হৈছে. এতিয়া
বিভিন্ন ঠাইত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আমি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা ট্ৰেইনিংবিলাক ল'বৰ কাৰণে বহুতে দিল্লীত আজি বছৰ বছৰ ধৰি গৈ আছে, গুৱাহাটীত কৰিছে, হয় কিন্তু ছাকচেছ ইমান হ'ব পৰা নাই। বিশেষকৈ দিল্লীত আমাৰ অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী আছে, ধেৰ আছে হয়। ধেৰ আছে, কিন্তু ছাকচেছ নাই হোৱা। যিমান কষ্ট কৰিছে কিন্তু ছাকচেছ হোৱা নাই। ইয়াত যে বিদ্যাধাৰাই যে এইটো ছাকচেছ কৰিছে, এতিয়া আপোনাৰ এই বছৰ কিমান হৈছে? আমাৰ ইয়াতে 10জন 6জন পাছ 6জনে পাছ কৰিছে। 60% ৰিজাল্ট যদি 60% ৰিজাল্ট বৰ ভাল হৈছে, মই বৰ ভাল পাইছোঁ। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াতে পঢ়ক, নিশ্চয় বাহিৰত গৈ কেলৈ ইমান পইচা খৰচ কৰিব লাগে? দিল্লীত যোৱা মানে বহুত টকা খৰচ, গুৱাহাটীত থাকিলে বহুত খৰচ, নিৰাপত্তাৰ কথা নিৰাপত্তাৰ কথা আছে। গতিকে ইয়াতে থাকিলে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াতে পঢ়াটোৱে ভাল। মইতো চবকে সেইটোৱে পৰামৰ্শ দিম যে ইয়াতে পঢ়ক, ইয়াৰ পৰাই দুটা কথা শিকক। আৰু কষ্ট কৰিলে ভালকৈ শিকালে চবেই পাৰিব। চবেই পাৰে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নোৱাৰা কোনো কথা নাই, চবেই পাৰিব, খালি অলপ কষ্ট কৰিব লাগে। ল'ৰাটোৱে কষ্ট কৰিব লাগে, মাক বাপেকে অলপ কষ্ট কৰি চোৱা চিতা কৰিব লাগিব আৰু ইনষ্টিটিউট কৰিব লাগিব, সকলো কৰিব পাৰিব। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে বিদ্যাধাৰাই ভাল ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা উৎপাদন কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। विद्या भारती पहला अनुष्ठान, विद्याधारा दूसरा अनुष्ठान, उसके बाद जागून। सचमुच में मैं राजा राम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऊपरी असम में शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वो मैं बिल्कुल हृदय से कहता हूं कि शायद ऐसा अन्यत्र देखने को बहुत कम मिलता है। आपने बिल्कुल कम मूल्य में स्थानीय छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के जो अनुष्ठान आदरणीय श्री जगदीश गुप्ता जी के सानिध्य में आप जो वर्तमान में सेवा दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसकी मैं मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। और एक पत्रकार होने के नाते ये निसंकोच कहता हूं कि आपने जो ये अनुष्ठान विद्याधारा यहाँ जो अभी आरंभ किया है, निश्चित रूप से ये हमारे इस क्षेत्र के जो पूरी तरह से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वो भी यहाँ आकर और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के छात्र बाहर जाकर और लाखों लाखों रुपया रहने सहने में और भिन्न भिन्न प्रकार के खर्चे देकर वो रिजल्ट प्राप्त नहीं करते जो रिजल्ट आज आपके यहाँ आकर उन्होंने प्राप्त किया है। तो प्रथम वर्ष में ही आपका इतना सुंदर परिणाम आया है जो प्रशंसनीय है। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में यह संस्थान बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। विशेषकर आपके जो यहाँ का फैकल्टीज हैं हमारे, उनके बारे में मैंने अभी बच्चों से बहुत अच्छी प्रशंसा सुनी है। तो आने वाले दिनों में मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह संस्थान और ऊंचाइयों को छुए और आपके सानिध्य में गरीब बच्चों को एक अच्छी शिक्षा बहुत कम मूल्य पर प्राप्त हो, ऐसी मैं कामनाएं रखता हूँ। We are at Swati's place finally, and she has made us proud. As we got the results for NEET 2025 today, the 14th of June, and the entire Vidyadhara family is happy with the results which she could make after a dedicated study of more than a year. Can you yourself pronounce the rank which you could secure all India? I've secured All India rank 6014. 6014 is the rank, and we are expecting you to be in AIIMS in the coming days. Are you also sure about it? Yes, I'm Okay. hoping for it. Can you say something about this journey with Vidyadhara and the entire journey of NEET which you have struggled and worked very hard with? So the journey of your NEET required a lot of determination and hard work for sure. And the journey of Vidyadhara was very amazing because the faculty over there and the honorable principal sir, the chairman sir, and the entire Vidyadhara faculty was very much supportive to me. They constantly motivated me whenever I felt low. So I just want to dedicate this success to all of them. एक और सवाल है. Was there any subject which was disturbing you in the initial days? Obviously it was physics. Most of the students, they do say physics. Yeah, then you got through that subject and worked very hard and
Then And our physics faculty was very supportive to me. okay, great. If you want to name him in any ways, GS sir GS. was very much supportive to me towards course. physics. of course. And the other faculties as well. Of course. Okay. One more thing, like विद्याधारा हम लोग अपने आप में यही सोचते हैं कि एक संकल्प है कि हमारे तिनसुकिया के आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम लोग कहीं ना तो कहीं मदद कर सकें. Is there any message which you want to convey to the students here who are aspiring to be a doctor or an engineer in future? So initially एक मिथ रहता है कि जब तक आप बाहर कोचिंग करने हाँ, ना जाओ correct. तब तक आपको सक्सेस मिलेगा ही नहीं, जैसे कि कुछ फेमस सिटीज है कोटा एंड ऑल. हाँ. बट आई वुड से कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी पहले लोगों ने बोला था कि यहाँ पर कोचिंग करने से क्या ही होगा, बाहर जाओ, लोकल हाँ. कोचिंग है. बट देन मुझे ट्रस्ट था यहाँ के फैकल्टीज पे कि नहीं मैं यहाँ पर भी कर सकूँगी. Very. एंड वन मोर थिंग, मैंने घर पे रह के पढ़ाई की तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. हम मैम से भी आप सुनना चाहेंगे. इनकी जर्नी में आपका योगदान तो बहुमूल्य है और आपका जो एक्सपीरियंस था इनके साथ, वो उस परिश्रम को आप अगर कुछ शब्दों में हमारे सामने रख सकते. बहुत मेहनत की और मैं इसका सपोर्ट की हूँ. जब भी ज़रूरत पड़ा मैं ऑफ कोर्स. और मुझे बहुत खुशी हो रही है. जाहिर सी बात है, हम सबको खुशी हो रही है. सर आप भी अगर कुछ बोलना चाहें तो शब्द. मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा बेटी जो आज है इस मुकाम पर जो पहुँचा है कि विद्याधारा का विद्या भारती का हाथ है जी. और हम तो आज चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि अदर स्टेट का या अदर जो नामी एजुकेशन एजेंसियाँ उसके ऊपर विद्या भारती विद्याधारा भागी पड़. सर एक ताली तो बजाना चाहिए. जो एक आज एग्जाम्पल मेरा बेटी বাইদেউ আমাৰ লগত এতিয়া উপস্থিত আছে, কৰবী বাইদেউ. তেওঁ এই উৎসাহ আৰু এই মানে সফলতা, তেখেতৰ সফলতা বা আমাৰ বিদ্যাধাৰাৰ সফলতা, তেখেতেও নিজে এইটোৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিজে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে. সেইটো কাৰণে আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বিদ্যাধাৰা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা. আৰু আপোনাৰ পৰা আমি দুআষাৰ কথা শুনিব বিচাৰিম. আজি গধূলি খবৰটো শুনি বৰ ভাল লাগিল. ছোৱালীৰ ইমান ভাল ৰিজাল্টটো শুনি বহুতো আনন্দিত হ'লোঁ আৰু লগতে আহিব উৎসুক হ'লোঁ তাইক লগ কৰিবলৈ. আৰু মোৰ ছোৱালীজনী ইয়াতে আপোনালোকৰ সংস্থাতে পঢ়ি আছে, তাই এতিয়া ক্লাছ 2 আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ যিমান বিদ্যাভাৰতী ষ্টুডেণ্ট আছে তেখেতলোকৰ কাৰণে এটা মানে আশা যেন আমাৰো ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি এই ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব. ধন্যবাদ বাইদেউ. আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা ছাপোৰ্ট আমাক সদায় লাগিব আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ তাইকো লাগিব. ধন্যবাদ.